Di mo, dito depende. 请紧握扶手。 Naka-live ka din? Pakai itu aja. Uy, iba na iba na, ano siya na. Si Wanto. Tanggalin mo yung kamay mo. Nyaram teh hayu urang. Si ate ba? Yang namun kaina panggijeng kolot urang, dipastikan urang kudu kawin. Hindi ako na. Nanginginig na yung Si basta. eta teh. Nararamdaman mo yung bas nanginginig. Akhir bulan ini main mulang. Joke lang. Pulang ke Indo. Terus saya di Indo teh cicing lah seberapa bulan nungguan pemanggilan. Di ba yung green taxi sa airport yan? Kadang pemanggilannya teh ke Airport yan or dito? Oh, Iba baka siguro yun yung lang, kulay ng dyan. taxi nila dito. Kasi di ba doon sa bandang city is red. Ito airport taxi. Hayu cina orang papanggilan di Mongkok. Cuma hayu orang aja si Isma. Isma orang mana? Orang Sukabumi. Oh, siap. Cina teh lu dan Ay, saya taxi. nanya cina arek Pagod na yun si Ate Josie. pakai mobil cina ayah Pag mobil nagsama perusahaan. dito, init pa naman. Menurutmu? Ngayon, no? Init. Tingnan mo, may musok doon, no? Cepet na tinggal jemput. Oke orang ngomongin. Gawaan ng Saja. Paprika. Marah. Tek turun? Ya iya ada itu. We're here. Here? Here?